Sing lagi cupet rezekine mugi-mugi lancar rezekine. Sing dereng ketemu kalih jodone mugi-mugi cepet ketemu jodone. Sing tua-tua mugi-mugi cepet matine. Sing tua-tua mugi-mugi cepet ndang gagih taubate. Amin Allahumma. Pertemuan kita pada malam hari ini dalu menika nggih menika mentasyakuri anak-anak yang sudah khatam Al-Qur'an. Leres nggih Bu nggih? Tasyakuran khatmil Qur'an kalian silaturahim kempal tenggene mriki. Jangan sampai salah niat. Niki berhubung acaranipun nggih menika ndongake lare-lare sing sampun khatam Al-Qur'an. Sing merasa putrane jenengan sampun saged ngaji, jenengan ikut doakan di sini semoga istiqomah ngajinya. Yang merasa anak-anaknya belum bisa ngaji, tolong untuk diajari ngaji.